ہم نے اکثر اخباروں، جریدوں، ٹیلی ویژن پہ لفظ دہشت گردی پڑھا ہے اور سنا بھی، لیکن کبھی ہم نے اس دہشت گردی کے مفہوم میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے لوگ جو بے قصور بے موت مارے گئے۔ دہشت گردی صرف اسلحہ یا کسی بم یا ڈیوائس سے نہیں کی جاتی۔ دہشت گردی بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مہلک مرض کی صورت میں ہو جو پورے کے پوری بستی، پورے کا پورا گاؤں لے ڈوبے، جو کہ انسانی غلطی یا انسان کی حرکت سے کسی پیدا ہو، وہ دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ جی ہاں، آج میں انیلا زکا اور ٹیم پکار ایک ایسے ہی گاؤں میں موجود ہیں جو کہ کہنے کو تو پنجاب کے سنگم یعنی اس کے دل کے قریب واقع ہے، لیکن پورا کا پورا گاؤں ایک ایسی دہشت گردی کا شکار ہو گیا کہ اب وہاں گاؤں نہیں بلکہ ایسا قبرستان آباد ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قبرستان کہیں باہر سے آئے لوگوں کا نہیں بلکہ اسی گاؤں کے مکینوں کا ہے۔ اس قبر کے اندر کئی منوں مٹی کے نیچے کسی کی پیاری ماں ہے، کسی کا پیارا لال ہے، کسی کا سہاگ ہے تو کسی کی بہن ہے، کسی کی شریکہ حیات ہے تو کسی کا پیارا وہ رشتہ ہے جسے شاید وہ ساری عمر نہ بھلا سکے۔ ایسی کون سی آفت برپا ہوئی کہ یہ گاؤں ایسے ملیا میٹ ہو گیا، اور جو لوگ کچھ بچے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کی سانسیں گن رہے ہیں۔ کیوں ہوئی یہ قیامت برپا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کوٹ عمرانہ جو کہ سرگودا کے قریب ہے، یہ گاؤں کیوں حکمران وقت کی نظر سے اوجھل ہے؟ ایسا کیا ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو دکھائیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بیٹھ جاؤں میں آپ کے پاس؟ جی بیٹھ جاؤ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ بس دوائی کھا رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رسولہ بیوی۔ رسولہ بیوی جی۔ اچھا، آپ کو بھی ایڈز ہے؟ جی ہاں۔ کب سے ہے؟ جی 3 مہینے اور ہیں۔ 3 مہینے سے پتہ چلا آپ کو؟ جی ہاں۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کیا نام ہے بیوی آپ کا؟ فاطمہ بیوی۔ فاطمہ بیوی۔ جی۔ آپ کو بھی ایڈز ہے؟ جی۔ اچھا، آپ تو کافی نوجوان ہیں ابھی، کب سے ایڈز ہے آپ کو؟ 9-10 مہینے ہو گئے۔ آپ کے شوہر کو بھی ہے؟ نہیں۔ آپ کے شوہر آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ دیے۔ چھوڑ دیے؟ جی۔ کیوں؟ بس یہی ہے چاہیے۔ کیسے اپنا علاج معالجہ کر رہی ہیں؟ بس وسائل ہیں؟ کوئی بھی وسائل نہیں چلتے۔ کیسے آپ خرچہ؟ بھائی ہے وہ بھی بیمار ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ایڈز کا شکار ہیں؟ 5 لوگوں میں سے کون کون؟ بھائی، بھابھی، بھتیجی، میں، امی۔ آپ بھائی جان، آپ بھی ایڈز کا شکار ہیں؟ سر ایڈز کا میں بھی ہوں۔ کیا وجہ؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، نہ تو ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی بیر سے کوئی جنسوں کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، کوئی وہ مسئلہ ہو، کیونکہ میں سابقہ آرمی کا بھی ہوں، میں 1-2 محکمے میں نوکری بھی کی ہے، لیکن کوئی اس قسم کی غلط کاری بھی نہیں ہم نے کی۔ پاک آرمی سے کتنی دیر پہلے ریٹائر ہوئی؟ میں تقریباً 24 سال پہلے ریٹائر ہوا۔ ایک بیٹی ہے میری، اور باقی سب جو ہیں وہ گھر والے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے سب جو بھی رشتہ دار ہیں وہ بھی پرہیز ابھی کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی اسی بیماری کی وجہ سے۔ بھائی یہ خطرناک بیماری ہے تو یہ لہذا ایڈز ایک مہلک مرض ہے، لا علاج مرض ہے، ابھی تک پوری دنیا میں جی ہاں ناظرین اس کی ویکسین جو ہے پراپر طریقے سے تیار نہیں کی جا سکی۔ کئی تجربات کیے گئے، کئی تجربات کامیاب بھی ہوئے، لیکن اگر کہا جائے کہ کوئی اوتھینٹک ایسا تجربہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ بس یہاں پر اس کو روکا جا سکتا ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ ان پروسیس ہے، اور جیسا کہ اس گاؤں میں یہ لوگ تیزی سے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے
अभी तक कोई मुस्तनद वजह सामने नहीं आ रही कि क्या मामला है, यहाँ पर कोई वायरस है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन के अवेयरनेस के लिए बताती चलूँ कि ये एड्स जो है ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, यानी कि किसी से जो एड्स का पेशेंट है या एड्स का शिकार है जो बंदा, उससे हाथ मिलाने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से, उससे बातचीत करने से, उसके साथ रहने से एड्स नहीं फैलती है। एड्स अगर फैलती है तो ये जिनसी ताल्लुकात की वजह से, ये टेस्ट किया हुआ हम जो तस्दीक शुदा खून है वो हम लेबॉर्ट्री से परचेज करते हैं जब लगवाने के लिए, तो हम तस्दीक शुदा खून नहीं लगवाते हैं, तब भी एड्स फैलती है। एड्स फैलती है ऐसे दंदान साजों के पास जब हम जाते हैं जो कि अपने जितने भी आलात हैं जो उनके अंदर सर्जरी के आलात होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो हीटर्स में नहीं रखते हैं, उनको प्रॉपर वो एक हीट पे उसको स्टीम नहीं देते हैं, तो उससे एड्स फैलती है। या एड्स ब्लड टू ब्लड, मियाँ से बीवी, बीवी से मियाँ, या फिर आने वाले बच्चों में आगे एड्स फैलती है। तो ये 4-5 जो मुस्तकिल वजूहात हैं एड्स फैलने की, अदरवाइज एड्स नहीं फैलती है। तो यहाँ पे जो मैं एक बहुत ही होशरुबा इंकशाफ सुन रही हूँ कि इनके रिश्तेदारों ने भी उनसे मिलना इसलिए छोड़ दिया कि लोग एड्स के पेशेंट है। तो खुदारा अगर आपकी अपनी फैमिली में कोई एड्स पेशेंट है, कोई खानदान में एड्स का पेशेंट है, कोई रिश्तेदारों में एड्स का पेशेंट है, तो कभी भी इस बुनियाद पर उससे ताल्लुक मत छोड़िए कि आप उससे सलाम लेंगे या उससे बात करेंगे तो खुदारा आपको कहीं एड्स ना लग जाए, ऐसा नहीं होता होता। जहाँ तक हमें प्रिकॉशंस करनी चाहिए वो 4-5 ये चीजें हैं जो मैंने बता दी। नाज़रीन, इंतहाई दर्दनाक खौफनाक किस्म का सच कि कई अपने दुनिया छोड़ गए और जो दुनिया में थे उन्होंने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्या कसूर था इनका? एड्स का शिकार हुए तो उसकी वजह क्या थी? और अब जिम्मेदारी किस पे आए थे? कौन इनको सहारा देगा? कौन इन लोगों को जीने की उम्मीद देगा? कौन इन लोगों की जिंदगी के वो खुशियां और रंग वापस लौटाए? अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये एक घर नहीं कई घर हैं। अगर ये हजारों पे मुहित गाँव है तो उसमें से परसेंटेज पे मैं अगर बात करूं तो शायद 70% लोग एड्स में मुब्तला हैं। ये भी एक रिपोर्ट है। गांव का गांव अगर कब्रिस्तान बन रहा है तो क्यों? आइए चल के आगे आपको दिखाते हैं कि वो दिल दहला देने वाले खौफनाक हक़ाइक़ हैं क्या। नाज़रीन, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये एक घर है जिसको अब ताले लग चुके हैं। ये साथ एक और भी कमरा है, यानी कि पूरा घर अब इस वक्त बंद पड़ा है, वीरान है। इस घर में क्या हुआ था और अब ये घर ऐसे क्यों है, इसकी हकीकत मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी बहुत कुछ है जो अपने नाज़रीन को दिखाना, और उसके बाद बताऊंगी कि ये ऐसे ताले क्यों लगे, घर बंद क्यों, ये दरो दीवार चीख के क्या कहना चाह रहे हैं। आगे आपको बताएं। आप भी एड्स का शिकार हैं? जी होता है भाई, कोई नहीं दे रहा दवाई नहीं दे रहा? दवाई अगर कोई नहीं हूँ दिन आते ना है तो दवाई कोई नहीं दे। मुड़ो ना थोड़ा जा दस बगो ना कोई नहीं दस। आपको मुतासिर भी हुई है एड्स? अब एक सारा पिंड था, अब आई मैं तरक्की हुई हूँ। ये जख्म है सारे आपको? सारा पिंड था मैं जख्म एड्स की वजह से। जी तो दवाई नहीं खा रही आप इसकी? दवाई दंदे कौन हुआ दन ठीक हो भाई संगा बेखा दो गोलियां ला जाओ पैरासिटामोल हो अल्लाह अल्लाह खैर सर बुखार कौन हृदय में गड़बड़ कौन। कब से है ये मसला आपको? ये 2 महीने तराई हो गए इसके अंदर। बच्चे भी हैं शादी? जी शादीशुदा 2 बच्चे नो। बच्चे गए ना। बेटा इधर आओ, बात सुनो। आ जाओ इधर आओ। आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो। क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? कितना पढ़े हुए हो? 5 पढ़े हुए हो? क्यों पढ़ना क्यों छोड़ दिया? अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। क्यों उनकी डेथ क्यों हुई? वो बहुत हो गया सही से। कब पता चला कि आपको एड्स है? साल एक हो गया। साल एक हो गया। इतनी खतरनाक बीमारी का सुन के डर नहीं लगा? लगता है। क्या बनना था जिंदगी में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना था आपने? हैं? परेशान नहीं होना, रोना नहीं। अच्छा, मुश्किलें इंसानों पे ही आती है ना, तो ये ठीक भी हो जाती है। कितनी एज आपकी?
15 साल। 15 साल है जी। हिम्मत नहीं हारना, डरना नहीं है। आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। हम आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है? नाज़रीन, 15 साल की शुमाइला जिंदगी में पढ़ लिख के डॉक्टर बनना था, पर जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। खतरनाक बीमारी जिसने शायद उसकी जिंदगी के साथ अभी खेलना है और खेल रही है। उसकी आंखों में कई ख्वाब जो आंखों में ही टूट कर चकनाचूर हो रहे हैं, और उसकी किरचियां आंखों में सुबह शाम चुभती हैं उसे कि मैं अगर शिकार ना होती इस एड्स का तो न जाने मेरी जिंदगी क्या होती। मैं अगर तंदुरुस्त होती तो मैं भी ना जाने बाकी सखियों सहेलियों की मानद स्कूल जाती, वहां से वापस आती, शायद अपनी गुड़िया के लिए कपड़े बनाती, फिर पढ़ती, फिर खेलती, और कल को मेरी भी शादी होती, दुल्हन बनके किसी का हाथ थाम के उसके घर जाती। माँ बाप दुनिया से चले गए, अपने दिल का जख्म या अपनी आंख का आंसू वो किस माँ के सीने से लगकर बहाए, उसको खुद नहीं पता कि उसकी जिंदगी आज है कल नहीं। रात सोए तो शायद सुबह उठ ना पाए। क्या होगा उन मासूम बच्चों का, क्या होगा जो इस फिक्र और डर में मुब्तला हैं कि अगली सांस आनी है या नहीं आनी। बच्चे को शायद मौत का इतना डर नहीं होता क्योंकि वो तो बच्चा है, उसे पता नहीं होता, लेकिन जो इस मर्ज में है वो पल पल डरता है। मेरे अपने हाथ लरज रहे हैं इन बच्चों की कहानी, इन बच्चों के बारे में आपको दिखाते और बताते हुए। तो दिन रात ये बच्चे गुजर रहे हैं इस दर्द में से, इनका क्या हाल होगा ये शायद नहीं समझा पाएंगे हम इस तरह। कोशिश करेंगे कि आज हकाइक दिखाएं आपको। आइए आगे चलिए।